ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ 1ଟା ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିକି କରିବା। ଉଦାହରଣ 1ରେ ଅଛି 6x² ପ୍ଲସ୍ 11x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି 6x² ପ୍ଲସ୍ 11x ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ମୁଁ କହିଥିଲି x² ସହଗ a, ତାହେଲେ a ଏଇଟା କେତେ ହେବ? a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଲା 6। x ର ସହଗ b, ତେଣୁ b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 11। ଧ୍ରୁବକ ପଦ c, ତେଣୁ c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଇଗଲା 3। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଧ୍ରୁବକ ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମେ 6x² ରଖିଲି ପ୍ଲସ୍ 11x ରଖିଲି, 3ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ହେଲା -3। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 4a ଗୁଣିବା। ଲେଖିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 4a ଗୁଣନ କରାଯାଉ। a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଛି 6, ତେଣୁ 4a ବୋଇଲେ ହେଇଗଲା 24। ତେଣୁ 24 ଇଣ୍ଟୁ 6x² ପ୍ଲସ୍ 11x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ଇଣ୍ଟୁ -3। 24 କି 6ରେ ଗୁଣିଲେ 184x²। 24 କୁ 11ରେ ଗୁଣିଲେ 254x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ତିରିକି 72 ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବା? b² ଯୋଗ କରିବା। b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଛି 11, ତାହେଲେ b² ବୋଇଲେ କେତେ ହେବ? 11ର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି 184x² ପ୍ଲସ୍ 254x ପ୍ଲସ୍ 11ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 72। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ଏଥର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 184x² ହେବ କ'ଣ? 12xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା 11ର ସ୍କୋୟାରକୁ 11ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲି, ପ୍ଲସ୍ ମଝି ପଦରେ ଏଥର ଭାଙ୍ଗିବି। ମଝିରେ ପ୍ରଥମେ 2 ରଖିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ପକେଇଲି, 2 ରଖିଲି। ଏଇଠି 12x ଅଛି, 12x ରଖିଲି। ଏଠି 11 ଅଛି, 11 ରଖିଲି। ଦେଖ ଏତିକି ଗୁଣିଲେ ଆସିକି 254x ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ। ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 121 ମାଇନସ୍ 72। 11ର ସ୍କୋୟାର 121 ମାଇନସ୍ 72। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲା a² ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b² ବୋଇଲେ a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 12x ପ୍ଲସ୍ 11ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 49। 121ରୁ 72 ଗଲେ 49। ତେଣୁ 12x ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 49 ବୋଇଲେ କେତେ ଆସିଲା? ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 7। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ xର ମୂଲ୍ୟ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲସ୍ 11ଟା ଏପଟକୁ ନେବା। 12x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 11 ତାର ପଟକୁ ଗଲେ -11 ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 7। x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -11 ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ 7 ବାଇ 12। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲଫା ବିଟା ଆଣିବା। ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -11 ପ୍ଲସ୍ 7 ବାଇ 12 ବୋଇଲେ ଆମର ଆସିବ କେତେ? -4 ବାଇ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1 ବାଇ 3। ବିଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -11 -7 ବାଇ 12 -18 ବାଇ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଉପରକୁ 6 ତଳକୁ 6 ମାରିଲେ -3 ବାଇ 2। ଦୁଇଟା ବିଜ ଆସିଲା ଏଇଠି। ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର 4 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ଗଣିତ କରିଦେବା। ଅନୁଶୀଳନର 4 ନମ୍ବରର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 4 ବିଟ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ସେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ସବୁ କରିବା। 4 ବିଟ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର 4 ବିଟ୍ 3x² ମାଇନସ୍ 32x ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଏଇଠି a ହେଲା ଆମର 3, b ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -32, c ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ଧ୍ରୁବକ ପଦର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ 12ଟା ଆର ପଟକୁ ନେବା, -12 ହେବ। 3x² ମାଇନସ୍ 32x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -12।
तापर कौन करवा उभय पार्श्व को 4 ए रे गुणन करवा ए इज इक्वल टू अच्छे 3 4 ए बोले हम 12 ये लिखा उभय पार्श्व को 4 ए रे गुणन कर 4 ए 12 रे गुणन कर 12 इंटू 3x² माइनस 32x इज इक्वल टू 12 इंटू -12 बर्तमान ये गला 12 तिरिकी 36x²। 12 को 32 रे गुणिया 12 दुगुणे 24 4 रखी आनला 2 12 तिरिकी 36 2 38 384x इज इक्वल टू -184। एबे उभय पार्श्व बी स्क्वायर जोग करिया बी स्क्वायर बोले केते -32 रो स्क्वायर टिके चिंता कर -32 रो स्क्वायर जहा 32 रो स्क्वायर ता स्क्वायर अच्छे बोले माइनस रहा किसी आवश्यक नहीं तेणु 36x² माइनस 384x प्लस 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर -184 जेहेतु स्क्वायर अच्छे आ माइनस रे पकड़े से प्लस होगा हम बर्तमान एथर यहाँ को पूर्ण वर्ग प्रकाश करवा 36 बोले 6x होल स्क्वायर मझी पदरा छाड़देली माइनस चिन्ह देकर प्लस 32 स्क्वायर एथर देख प्रथम 2 पकईदेवी तापर 6x पकईदेवी तापर 32 पकईदेवी एत गुणिले आसिक यहाँ हो इज इक्वल टू 32 स्क्वायर हूँ 1024 माइनस 184 ये पाइबा ये होगला आमर 6x माइनस 32 होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोले ए माइनस बी होल स्क्वायर 1024 रु 184 गला रहा 880 तेणु 6x माइनस 32 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 880 880 रूट ओवर जदि काढ़ा देख 2 रे मारे 440 2 रे मारे 220 2 रे मारे 110 2 रे मारे 55 ये गोटे 2 है ये गोटे 2 है 4 रूट 55 है इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 रूट 55 बर्तमान आम कौन करवा माइनस 32 आर पटू नवा 6x इज इक्वल टू माइनस 32 आर पटू गला प्लस 32 प्लस और माइनस 4 रूट 55 x इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस और माइनस 4 रूट 55 बाई 6 माइनस 32 कहले प्लस 32 ये जदि मु लबर 2 कमन काटदेवी 16 प्लस और माइनस 2 रूट 55 बाई 6 2 की 6 रे मारे 3 है देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 2 रूट 55 बाई 3 बीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 2 रूट 55 बाई 3 ए टाइप आमे 4 नंबरटा पूरा करिथिबा जहाँ डाउट अच्छे नेक्स्ट पीरियड 4 नंबर बतेबी तापर 5 नंबर को जीवा बुझा पड़े।